તો રાજ્યસભાની રેસમાં ભાજપના મુરતિયા નક્કી થઈ ગયા છે। રાજ્યસભાની ચૂંટણીને લઈને મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીએ તો ભાજપના તમામ 4 ઉમેદવાર બિનહરીફ થશે। ખાલી પડેલી 4 બેઠકો માટે ભાજપના ઉમેદવાર જાહેર। ચારેય ઉમેદવારો 8 જૂને ઉમેદવારી પત્રો ભરવાના છે। કોંગ્રેસ પાસે વિધાનસભામાં પૂરતું સંખ્યાબળ નથી। સંખ્યાબળ ન હોવાથી કોંગ્રેસ ઉમેદવાર નહીં ઉતારે અને બિનહરીફ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ। 8 જૂને ઉમેદવારી પત્રો ભરવાનો અંતિમ દિવસ છે। ભાજપે પોતાના 4 ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે અને મહત્વની વાત એ કે કોંગ્રેસ પાસે વિધાનસભામાં સંખ્યાબળ જ નથી, એટલે બિનહરીફ ભાજપના 4 રાજ્યસભાના ઉમેદવાર થવાના છે। આ ચારેય ભાજપના જે ઉમેદવારો છે તે 8 જૂને ઉમેદવારી પત્ર ભરશે। 8 જૂન તે તારીખ છે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની। તો આપણી સાથે નિકુંજ જાની આજ મુદ્દે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। નિકુંજ, રાજ્યસભાની ચૂંટણીને લઈ ભાજપના આ 4 મુરતિયાઓ નક્કી થઈ ગયા છે। 8 જૂને ઉમેદવારી પત્ર પણ ભરવાના છે। जी भाजपना जाहिर थयेला राज्यसभाना 4 उम्मीदवारो उम्मीदवारी फॉर्म भरवाना छेल्ला दिवसे एटले के 8 जून अने सोमवारना रोज नामांकन पत्र उम्मीदवारी फॉर्म भरशे। महत्वनुं छे के 8 जून राज्यसभानी नॉमिनेशन माटेनो छेल्लो दिवस छे, छेल्ली तारीख छे अने ते दिवसे गईकाले जाहिर थयेला 4 उम्मीदवारो उम्मीदवारी फॉर्म भरशे। 12:39 कलाके विजय मुहूर्तमां आ उम्मीदवारी फॉर्म भरवामां आवशे। मुख्यमंत्री, नायब मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रमुख, भाजपना तमाम ए धारासभ्यो, सांसदों पण आ नामांकन पत्र कार्यक्रमनी अंदर उपस्थित रहेशे अने साथे साथे गुजरात भाजपना ए तमाम धारासभ्योने सूचना आपवामां आवी छे के रविवार सांज सुधीमां तेमने गांधीनगर पहोंचवानुं छे अने सोमवार सांज सुधी तेमने गांधीनगर रहेवानुं छे। महत्वनुं छे के रविवारे रात्रे मुख्यमंत्री निवासस्थान खाते भाजपना ए तमाम धारासभ्योनी एक बैठक बोलाववामां आवी छे, जे बैठकनी अंदर मुख्यमंत्री, नायब मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश भाजप संगठनना होद्देदारो उपस्थित रहेशे, तमाम धारासभ्यो उपस्थित रहेशे अने नामांकन पत्र भरवा जई रहेला ए 4 भाजपना राज्यसभाना उम्मीदवारो पण हाजर रहेशे। रात्रि भोजन पण मुख्यमंत्री निवासस्थान खाते योजाशे अने त्यारबाद सोमवारे 12:39 कलाके भाजपना 4 उम्मीदवारो नामांकन पत्र भरशे, उम्मीदवारी फॉर्म भरशे। कोंग्रेस अथवा आम आदमी पार्टी नु विधानसभानी अंदर संख्याबळ नथी अने तेना कारणे तेओ राज्यसभा माटे पोताना उम्मीदवार उभा नहीं राखे ते प्रकारनी हाल सुधीना समाचार मळी रह्या छे अने तेने लईने कोई उम्मीदवार अन्य न होवाना कारणे राज्यसभानी चूंटणी लगभग नहीवत रीते योजाशे, नहीं थाय ते प्रकारनी पूरी शक्यता छे। बिनहरीफ रीते भाजपना जे 4 उम्मीदवारो छे ते राज्यसभानी अंदर पहोंचशे ते प्रकारनी हाल जे गणित जे छे ते जोवा मळी रह्युं छे। परंतु छेल्ला दिवसे 8 जूने भाजपना 4 जे उम्मीदवार छे ते पोतानुं उम्मीदवारी फॉर्म भरवाना छे राज्यसभाना उम्मीदवार तरीके। जी निकुंज, समग्र माहिती बदल, जोड़ावा बदल आभार। तो खाली पड़ेली 4 बैठकों माटे भाजपना उम्मीदवार जे जाहिर थई गया छे, जेवी रीते निकुंजे बात करी के 8 जूने 12:39 मुहूर्तमां उम्मीदवारी नोंधावानी छे।